Simas chị của nó chúng ta Simas chị vậy đó Chiang Sin Paul Peter đi headquarter joint headquarter ka bang le hat ve mo test trial ka ni na Chiang Sin Paul P in isai di nga uji recognition ama sabi recognition ila siam te la pian ina dia abor tu te la buang tu te la hoi taban pian din no na di music te category thumin khenina main category tua bana gospel le non gospel pe azentri tua ko tam ya baken thei ma le ya atam na nai ke ya la thu pointing words ingai sang non ke sima literature inyam kia na sa piong ta wai thei na omia china country oblique sentimental abitia lem la zon la gamai la van pa pathian in na hon piang tuk to na imile isa tele in na kopi di ngale takwa in na tan pale ka wa pa waya mai taka thule la ani taka tele an ki ho sengu ai zong te ba ma ngale takwa te wa je boy tele i revive thing na hi di hin chi country oblique sentimental abitia ini na di na skema chi ong pian thik na tua bang dile ya ke niam tu bang hai na om jan na bang dile hoi pe di kwa thai di mi pi ma involve la nomination le mun kha ka pata ye ta pa run tai lung ji lo mi pi la ka pat na ko ni ang hai tu na wale exercise dek di utan tan price ko lo bang dile de ye ta na hi mi pi involve na 50% chu recognition of kin ta hi na ke ngai to a lu ki moi ki samai ta hi category so ni kana to dia base nominees E5 agitia nga dia ta kina to a wai tekla ka songwriter vocalist le musician to ba promising artist Cioma to ke bana lifetime achievement avekas government song of the thâu pa biang lu biang dam vai ga ma mo hi to vai dam ta ma le poi mo ni no nya ong ki toy ni le ya ki le no ke ste ong ki sawa bro coffee te le ong ki sawa ama ha le ki pa we ye event ka on sponsor vai ki pa we ma ma event sponsor ini ya category sponsor ini ini boga tua bana thầy ke ni mala do sel dengai khat ini yang mo ki volunteer chi di do ki chia ni na che na ki do to zel a ki mo do na chu category ape do di le mo fe ta ni ki pa wa mama hi base 5 of 5 ka te bang le la na ba le yo dia tu na chief host okay anyway yai thil khat pu lo thil lo ma thil pai to khat si nga pa ta live report London Australia hi pai mun pe wa a zo hi na member khat de ko zo kam online.com te na live report ana bolwa wai internet access ya wai phone kwang nei ma tu te kan na en thei gi ge doi tua le ge yam mu doi wai de na wa le ma ma ya yai isai na di to isaya bantan la ki lo wa so ka na se mai ya wai de na ti tua ma zalo pelo product til hat product na gina production assistant designer tuam poi mo mai je na til sai hak sa sin pi ana hi mo chi chu bam te ka himale ni bi thwa pi na na sa til mai siam se ko pi soi headquarter te ban pi na to wa ya headquarter te sak to me na website ke ya si master
siamsenpobi.org tu le aum le la wale te te nga ama ko ke pa na dia na headquarters te secretary na president ile bangsa te na kene ya ma ko pa huai yai was yang bulletin organ news inai kuai na update ko take non ne wa koi mo chen ina hong na yuan pen drive to tin koi mo duan to hong la te lo koi te ma ni na ki pa wa na til ma ma da na hi ko chin zo kan to kom na ko kan to kom web master bang le ka mo phiu phiu wa ya amau apoi mo bang ha information bangai jiria kihi purna ma thole la artist te awai data profile compile emla on na pan pilo na ki pa wai lo to bana nam to post in le na hum ban se la na hisab to lo editor le to mo azani na amal le sing ta ko tinga ya yo na ta ko bi ai so la ma le ban ta ko bi na ki pa wai pen mai ya ten ipan homa ini kom na sia kena van pa pakian na on piak talent ini te pakian on te mi pho phak lo ki sasima hom de mom thei aya ana se pia ko athi de la na ma ni ma poi mo ma hi si te alia wa sia kena ashet ki takahi uchi tu ni na ipua moda atak taka tam pi ge no lo awan le pe wo thei pi na lai ke to ko le pe wo dan ini why sekna ini pak jangan bes oh sorry abes nak ini pak ka kon puak ka dek mau ka bangta sorry chief host nungat dapro sisi cik biar koi ama ha simas ciba ini bekun oh ikan na board manuya ahun song tum tak tak tani mai le price abang khat alate award late aminu igen jak zum zum mai na elaga hong tel dam muntuang dam ko tang ki pa hong pai elaga hong tel best 5 nominees te ga amela nawle hi ko na ikipa ko ai chi etsak nai na afen guna best 5 nominees te stage on pai ni kon chale hi जल्दी आओ बेस्ट 5 नॉमिनीज है क्या देखते हैं सही समझ वाले हम चाहेंगे talking of appreciation sip the coffee Japan why to no kya kya sponsor ya amount yon kya kya sab to ding na coordinator simas coordinator bukam khan pao samay
Friday kasamai. Mr. Visa. Tu tek tu malang kita paga, kita patut bergiat ni. Sampai kopi konsol kan. Namun ni nama hampa. Jika tadi Churchill in Britain Makaya. Why kido bizo ina a school kaina Hero High School tena tu game na Samoa. Waya tu ala kena. Bang genya michile gentlemen never give up, never give up, never, 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 never. China tua. Waten kya gina
tu ni na vai ma ka kon ve no ma tu ni i achievement no tu pi pen ma vai se kina yeah the good job never give up let us keep up the good job ji kha tu kha ki ta wana tu ni non ma kasa ile le yung pa dia ko bang Gurgaon Haryana vi kai mo ko Gurgaon na ka ba pai diwa kai nu kep le kem man lo pe kan u cha tu ka pat chi anai mai ma dia huch bang dan le na ya siam sin tam pi ya ma sem na nei tam pi hiam nau hiam hak sa san na nei hiam ai kele na lai jilu hak sa hiam tam pi no mai thewa tu ni da ka kipani na live as usual is at an aya why chianina don't give up God is in control things will be alright why tu ni na ni says it Thank you so much. We'll never give up. We'll keep up. Penting no con hùng sắc thì con nghệ sắc à thức vì cái buồn cái gì mà mama tela ka hong ki ter kia adam tele siam loe le aba nai tel non ni de hong to wo ya tu ne khat kia ai sia kin min khat kia tuang thai wa ka sin khen le ka kia nga ten man hil de na o etsi mam tung no The award for the best male vocalist gospel goes to UH Nam Tung Nung. Hello, welcome, Laini, good baby, please. tung nung mahia ni ten hong te hiam sekwa la siam di bang hong na sawa siam lo lui chu kan hia tunin siam sin pol pi zone headquarters in hi chi banga a khat ve na khovel pum pia siam sin ta ding a hon sai yu hi ka ki pa ka ama lo chin na pen ke lo chin na ba khangai zia kina pathian tu pi na ka pe masa yai a khat ve na mi pi yai sa ipai ko na in thil tu pi tak gen khina hi chi ka phoka siam sin mi te ui hi thiring bang zia khia mi chi le sing tam kho ka ta ui hi ka onga wai ui hi kin vok pi a ke ya le in noa ya thak salwain a hong ki kwata khuam a hon phu a wai khuam a hong linga a in teng teng a hong linga a te hon phonga a te hong khuanga a ten a hong kwan siang ina in nei tu te a hong khang lo a jing tho ni ta china a thil thak le hun thak a hon tut bangina tunin siam sin mi te ui hik banga kham thak na pangdina ikinge ne ke te saka na vek pum piu na kipa tu ton ge na hi ye u mang chung nung kapa pu ye zia ka ye alom ken ye hilo kai ya voting a ken music and influence nei kalo kai chi ka Đâu này ni wa kan be na boy na boy na ti kan
zan ina khawang noya in ka anak tua kidi hel komina la na sa apa zun non yang botin atwang kha kai boy nang pang chidane achila pa nalok tele min nalok tel china zo la ka sangun ngut achiwa chidang hi chitu ga ni la zo la asak teu to asaten ni khoi thi ahina tua apa category ni best award for best vocalist for Malayalam country sentimental female right pedi iniwa nominee te thiu tuai sime khai kim nominee te thiu tuai chu kaya aban banani best female vocalist country sentimental nominee khatna best female vocalist
Country Sentimental nominee Masapena Jingmon Kim Sobe Miss Jimpianai Patumna Damoy Jing Abana S. Jinno Best Female Vocalist Country Sentimental nominee Ayuwa Award Mutudi Thihang Mama Maya Yai Koma Wang Buang Ithei Lo Kai Nawa Award Rung Buang Kia Thang Ya Kiak Sakti Buang Dinga Yai Award Benka Siam Sin Paul P Joint Headquarters Delhi Ang sponsor Ahia Yai Ben Ipetron Una Paisia Una Paisan Sa Uti Buite Thei Again Dinga Siam Sin Paul P Delhi Joint Headquarters as sponsor Ahia Yai award biak yak sakting na Siam Sin Paul P Delhi Joint Headquarters President Grace Don Nem Jing Ama stage namang pilot Jing Isamay Welcome to Grace Don Nem Jing Punilai President Wu Ahia Ama Lecturer JMC Ahmi Patron member pa pu thangza mangoi te sunma bawa hilele life goes on aman Adam Sunga, Paul P. Adya, Gamle Namadya, now itak same here ki pahwaya. Tu nikha it's a celebration of life, it's a celebration of music. Why zakin ama minin patron member pa thangza manguite minin tuna hai category kon pongke di. Best female vocalist country sentimental and the award goes to Waun jika sesena siap chu, then our first, second category on Puangte, Mr. and Mrs. Ongki Chiwang Kizongwa, K Mr. Dichu Omnai Kia Hidele Alem next year Ahi Mai Tei. Kachiang Chuan K Hidele Hi Mai Tei Mo. Kinem Na Kilimahi. Best female vocalist country sentimental award goes to Luis Chinno! Again, udam le ibedi. Yajang panpi tumtu bana yajang adi tedi ngawan pi ngau de toki mugom tedi ngatu ni munawan pi tu patian amasain amine padahin bana gende kama Again siam kaya, again lang siam kaya, saklam siam kaya, jangan mati lagi ya. Tapi pagi kaya, yang kata dia ni, yang program ni kaya hong sang kaya lagi tin monin, kan nak ngai kuat kaya, kaya
sungte wai chalai na tu te no te mi pi te request na to de sam na te zani hong tum thea no te to hun jang thea wai ba na ai award te hi ke siam na le ke chit na kya asam ke hi kya no te te sam na zia na sang ka hi chi te kon thein online na tu te na be kon pathan minin ke pa thu kon gen so hi nabi waktu mati padu yang lokal hijau ni na, akan terkawan yang lokal hijau ni na, tuakan yang ha di padu yang na on pemsaga, waktu wajib papen maka hiji, nanti sago, non non pemsago kan yang ni. Kipa wai mama tulaya chu ichi no lo no khang thak ten jing no lo no thak chile siam sin ei ten jing no lo le lu pa te ka ngai nya mi chin nam zo mit na me re chile ki sa koi ki ning chi te ya wai bang sun ke dia mo o lung ki to lo lai kwang so kom bang tel di chi la Hello.